নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা সবাই অবগত আছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর বর্তমানে সমস্ত সরকারি এবং সরকার পোষিত বিদ্যালয়গুলির প্রার্থনা সভায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর রচনা বন্দে মাতরম গাইবার নির্দেশ দিয়েছেন। এই গানটি মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত, দু একটি বাংলা স্তবকও আছে। গানটির অথেন্টিক স্বরলিপি তেমনভাবে কিছু খুঁজে পাইনি। রাজ্যের একজন শিক্ষক এবং একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আমি আমার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে একটু চেষ্টা করলাম এই গানটির একটি বাংলা স্বরলিপি লিপিবদ্ধ করবার। এই ভিডিওটির শেষে আমি সবার সুবিধের জন্য বি ফ্ল্যাট স্কেলটিকে বেছে নিয়েছি এবং এই স্কেলে গেয়ে এই স্বরলিপিটি আমি পোস্ট করছি রাজ্যের সমস্ত প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের এবং শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলীর। যদি কোনো উপকারে কাজটি আসতে পারে তাহলে আমার প্রয়াসকে ধন্য বলে মনে করব। নমস্কার। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला शश्वश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजै धृत खर करवाले के बोले मा तुमी अबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदि तुमी मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमी मा शक्ति हृदये तुमी मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गौरी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं नमामि कमला कमला अतुला सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं वन्दे